320,000 pesos. Toyota Hilux. The unit is very clean, almost brand new Toyota, so I'm very happy. What's up, bay? For today's video, bay, naaday tay client nga atong i-meet up ron. The client kay gikan ni siya sa Negros, so ganahan siya nga i-meet up ang atong Toyota Hilux Conquest 4x4. So ang client atong adtuon ron kay ganahan siya nga i-check ang unit, ipa-check niya sa kasa. So tara. So bay, ang akong dalon day kay kaning Ranger niya si Ivan sa Hilux. So kaning Ranger reserve na ni, shout out sa client nato from US man siguro to. Gi-reserve niya nga walay tanaw-tanaw. So video ra. Tara, let's go. So bay, padong data na natadres Toyota. So ipa-check na nato ang unit. So ato na to ang client nato sa sud. Siya dito. Let's go. What? That is bullshit. So bay, nanatadari hopefully ma-okay ang unit. So after dre mo murag mo antong isa LTO ay mag last na mo final. Okay, so tara. So guys, mag-verify ta sa unit. Natadari ron sa LTO, and if ever ma-okay, so we'll proceed namin sa bank. So tara, let's go. So bay, success atong verification. So padung natas bank adab na magbayad si sir. So tara, let's go. 320,000 pesos Toyota Hilux 4x4 2022 ang iyang down payment, but si sir gipay ni sir nga cash. So sir, what can you tell about the unit? The unit is very clean, almost brand new. It's a Toyota, so I'm very happy, and I'm very happy with the service from the beginning to end. The staff was very friendly, accommodating, and I look forward to do more business, hopefully for my future needs, but they're very kind and helpful. So, and I did get a good price. All right, thank you so much, sir. God bless. God bless you too. Thank you. Okay, bye-bye. So mga bay, after sa atong transaction, nagpasalamat na kay successful atong transaction, na sold atong unit, then we'll appreciate kayo ang client. So after na to sa atong transaction, so di proceed ta og BPI kay nagguha ko sa akong sa gate pass na to. So mao ni siya naata diri sa warehouse ron kay mag-pull out ta sa atong mga unit nga bag-o. So ako ipakita niyo ang mga unit na to nga for the meantime makuha na to is mao ni siya nga mga unit, guys. 195,000 pesos Toyota Vios 2022. 2023, sorry. XLE variant. Then mileage is 12,000 mileage. So barato na kayo ni, guys. Agarang 195 down payment na niya financing. So atong price ani sa cash is 650. So pwede ta financing, pwede po da cash. So mo ni siya ang unit nato, Toyota Vios 2023, 12,000 mileage, automatic transmission, ready to go. 495,000 pesos ang down niya ani.
kung financing nimo. So mao ni atong last nga unit nga i-pull out. So mao ni siya ang Ford Ranger 2023 bi-turbo 4x4 ni siya nga wall truck. So guys, if ever na mo'y concerns kaning unita ato na kung mo-view mo, if ever na amoy client, pwede na ninyo ma-view sa aming Lanilla. So amo na ni balhin sa gikan diri, amo na ni balhin sa yard dito sa aming Lanilla nato. So for more inquiries, you can check my page, it's Cebu Ultimate Cars at yahoo.com. Then Facebook sad Cebu Ultimate Cars. Then nakoy number, you can check my number, you can call me. So i-message lang ko, dali ra ta kasabot. So see you on my next vlog.